So may buntag mga boss. So birada ta way lagang storya hatag tag ginagmay grasya. Magpakura ta sa itong mga lucky sharer. Okay? Kinsa to naka-share sa itong latest post ato ta mangita. Atong pakuratan may na lang na ay pang snacks. Okay, let's go. Ato sa itong profile. So mao na itong profile mga boss. So atong latest post is kani gahapon. So ato alita sa mga sharers. Itong mga solid. Okay? Mamili ta diri mga boss. Kinsa itong mapilian. Mili lang sa ta. Okay? Tingnan gani sila. Okay? Ato suwayan si Marcel Mirambel. Okay? Search na to. Tara. Okay? Busing. Congrats. Okay, ipa na to siya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Time's up. So, shout out ni mo ma'am Maricel Mirambil. Sayang. Time's up. Sayang ma'am, pero better luck this time. Okay, so ngita taglain. Ay mong kapulak ka. Taglain. Oh. Alice Ulis. Okay. Thank you. Alice Ulis. Tara. Kung na nang search daan kay para dito na. Okay, boss. Congrats. Okay. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Time's up, boss. Sayang boss. Shout out ma'am Alice Ulis. So better luck next time ma'am. Ngita ta last be. Ato to na naka kisa mga solid mga sharer na to ba. O kani Mikael Jason Corpus. Bossing. Congrats. Okay, ipa na to. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, time's up. So mga boss, wala man gyud ta kakuan mga boss. So mao to mga boss. So dapat naka-share gid mo ha kay nadako gid mo chance nga makurata na to mga boss, makadawat mo sa tong ginagmayng grasya. Cash G, okay? So salamat and God bless. Birada.